may ka-vlogger dito guys na niludan biners dito guys yung vlogger guys na. So karon guys mo na ako mga ka-biners dire guys sa niludan guys ninyo. Yung mga ka-vlogger guys. So karon guys kay ari mo ko dire guys. Ano guys? Bayon ako ni dalan dito guys mga vlogger dito guys sa niludan biners dito guys yung ka-vlogger dito guys sa niludan guys. Sigurado namin guys yung mga vlogger guys. So karon guys kay ari ko dire guys mag-vlog ko guys yung mga guys sa kung muna akong tiradahon dire guys mga vlogger guys no yung ka minus guys. So karon guys kay ari ko guys no na nanairing dire guys no manairing nga guys. So karon guys kay ari mo ko dire guys no manairing nga guys no guys no madula siya guys. So karon guys kay mo mga dulaod dire guys yung niludan guys yung ka-vlogger guys. So karon guys kay mo man ang mga piso dire guys wifi guys yung vlogger guys. So karon guys kay narim ko dire sa sarang magpahangin-hangin ra dito guys manglaag ra ko bisag asa ra guys wala gay problema guys sige ra ko ka-vlog dire guys. So karon guys kay yung mga ka-vlogger dito guys yung makita inyo guys mga dadis likod guys mga kasya dito guys. So karon guys kay arim ko dire guys mao ni ang nadire guys wifi guys no kira na guys likod guys. So karon guys kay ari ko dire guys sa niludan guys yung ka-vlog guys vlogger naman dire guys mao ni ang mga tindahan dire kan guys. So karon guys kay ari ko dire guys sa iring guys no kaya ingat guys no mao na guys no. So karon guys mao na iringa guys no sa niludan guys mudalagan siya guys kusog kayo guys no kusog kanin guys mudalagan guys no astig di kayo guys yung vlogger dito guys sa niludan guys. So kan guys kay gatambay naman ning iring guys no si Chutsay guys pangalan guys no tambay ra siya gatambay siya strapo. So karon guys kay ari ko diri guys hani guys inyong mga vlogger dito guys sa niludan guys grado namin guys akong mga tirada diri guys mga vlogger diri guys sa niludan biners batang vlogger sa niludan biners inyong ka-vlogger. So karon guys sa vlogger guys